আমাদের সবাই 1 জানুয়ারি আমরা এখন পিকনিক করছি দীপ্তির ঘরে। দীপ্তি এতক্ষণ এটা দীপ্তিও এটাও বাজাবে, বাজিয়েছে আবার বাজাবে। আর এই যে ইনি হচ্ছে গান করবেন, এই যে আমাদের তবলা বাদক, আর এটা হচ্ছে দর্শক। এই যে হচ্ছে ক্যামেরাম্যান সুন্দর ভিডিও করবে, আগে তো দর্শক দেখিয়ে দিয়েছে। তবলা বাজানোটা খুব সুন্দর হচ্ছে। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। तुम्हीं से प्यार करते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं। दारुण दारुण लेकिन सुनाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। আসরটা খুব সুন্দর জমেছে, দারুণ লাগছে, জমে গেল। হ্যাপি নিউ ইয়ার। 1 জানুয়ারিতে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হওয়ার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, বিশেষ করে আমাদের এই মানুষটাকে বাজানোর জন্য, আর এই মানুষটাও গান করার জন্য। আর আমি দেখাই এই মানুষটাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্যামেরা করে লাইভ করার জন্য, সবাইকে ধরে রাখার জন্য, সুন্দর মুডটাকে রেকর্ড করার জন্য। একদম সুন্দর আমাদের এই ছোট্ট বাচ্চা যে পিয়ানো বাজাচ্ছে সুন্দর করে। হ্যাঁ এই তো সুন্দর চেষ্টা করছে। এবার ক্যামেরাম্যান प्यार दूर कट जाए, तुमसे मिलने का कोई बहाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। একদম জমে যাচ্ছে।
বক্স বাজিয়েছে, আমরা মিউজিক অনেক শুনি, এটাই তো আলাদা একটা মজা না? তাহলে चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं, हाले ये दिल सुनाने से न जाने क्यों डरते हैं, न जाने क्यों डरते हैं, इतना पागल दिल है मेरा, बनाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, ও দারুণ দারুণ। नहीं आता, बताना भी नहीं आता। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, ভেরি থ্যাংক ইউ।